Diba kanina na-discuss natin about sa sharpening, blur, or smudge tool. Ngayon, yung dodge tool, ang kasat usaran ako di dodge tool, mostly ket ti pakausaran na di kito ket highlights, shadows, and midtones. Gets? Tapos, numot burn tool, ti burn meaning burn. Ibig sabihin ket i-darken na dijay kayat mo nga select. I-select nga kasta. Nakita yo? Medyo nag-dark deti lang na dito yan. Kasi, tinusar ko ket burn tool. When? No sponge met ket kasta ni. Kas lang pagbalinin ng black and white. No kwa. Sponge tool. Kaya balingot sa kita dito ana. Naala? Mapagditiperensya tayo na po. No ana dito yan. Digiti tools tayo. When the blur tool iso dito. The sharpening ay sharpen tool dito. The sharpen ngamin iso na timang bangted ti details ka DJ image. When or DJ isa-select mong object. Numet smudge tool, smudge kit smudge. Tikas lang pag-blend dun na ti duwang kulay kuma. Tapnon ag-blur DJ linya ti may duwang kulay. Tapos numet dodge tool stani. Lighten na no ka mostly ito pa kusar na detoy yan jay midtones ket digitay kating nga anti skin tone kasi digito yung amin kat mo susar yan ti skin tones detoy. So nga madlaw yon digitay dadto mga pictures yo na pudaw tirupa yo kasi ti pampamayanda so saranda. Tapos no met burn tool is to burn. Study. I-darken na lang design. Tatnon ma-emphasize tay shadows. When ti shadows na ti object. When no insert ko kumakat shadows ti in burn na. Iso lang ti nakaana na. Ngono mid tones isula iti garawon na. When automatically tas no highlights met so magkita tayo the highlights detoy. So ipa-emphasize ano ko. Isula garawon na. Gets highlights lang. Namutay basit ti editor. Timot pen tool. Asto balik tayo sa polygon. Parang ano lang siya, polygon rin. Mabalin nga ni pen tool usaran na straight edge. Basta lang. When kasta. Gets? Oh. Tapos, i-point yun lang DJ Ana. Tapos, pag connect yun to dito ada makita yung nga dito pen tool, ada dito nag-circle na. Ibig sabihin, DJ, indication nga, ana ka, i-connect mo isuna. When, tapos, adag parang nukwa nga, kasta nukwan. Babali mo nukwa nga, iana nukwan, babali mo nga select, babali mo nga i-cut out no ka. Diretso nga cut out no ka dito yun. Wait. Babali nga makaaramid ka ti wait ka. Ti pen tool gamin makaaramid ka ti shape. You can create shape through pen tool. Since nakapat isuna, ti pamayan tayo kat shape. So, parang no pa, dangamit dito no pa. Pass and shape. When, dito yun no no shape DJ, no shape DJ ti nakaipan, shape no kat pagbarinan na.
Mabalin nga, wen, dito ti medyo isot kakakritikalan nga usaran tiyo, nga usaran no kwa. Kanyayo, medyo hanpay nga, medyo marigatan kayo ti pinag, usar ti pentul. Wen, ka, i-demo ko ulit. Yung pentul, yung, yes, ano ka, wen, da makita yung feel na no kwan, no shape, ito yung nakaipan. You can create shape through pen tool. Oh, diba? Naka-create kayo ti shape. Mabalin pa yung usaran ti pen tool as pag-cut out. No, sanay kayon. No met kasta, adapay ti yung makaaramid tayo pa ti curve. Ti pamayan tayo inside nga naka-shape, path. Ay, shape, try tayo shape. Kasano pa? Ben, kasano, di ba, adati makita yung agsurot na dito, yung agsurot nga linya. Ngayon, mabalin tayo nga control data, detoy. Dito titawag na kat anchor. Anchor titawag ka detoy. Tapos, mabalin mo nga, i-connect iso na tano maka aramid kat sa bali nga shape, kasano pa. When, mabalin tayo mo't latang kontrolin lata detoy. Isang ko kasta. Diba, duwada? Yung no, kaya't mo nga agpada ti sizes yung jibangir nga ana, control, ay, alt shift no kwa. When? Oh. Diba, mapagbalil ko, magunay ko ti bangir, magunay ko dita, magunay ko pa dito eh. Naala? Naala. Di sino ka, makaramid tayo ti pen tool through shape. Ngayon, much better na design. Tapos, let's go on to text. Di ba ti text get considered as typography? Okay. Okay. Di ba? Patapatakulan tayo tay ano na apo. Sige, pangipanan talaga. Typography. Naka-size na, let's say, idadakil tayo pa eh. Ipandala ta nga size na 200 ay 200. Kano makita tayo amin. Zoom out ko. So, walyak ti kulay na. Let's say white. Kasi tayo nag-pick. Kung makita yun no kwa, yung ta menu bar dito no kwa. Mabaling ka agad just dito eh. Yung no kayat yung alalisto, adati usarin tayo. View, ay window, tapos characters. Or, ano, parang no ka dito eh. Detoy, digiti font size na. When, detoy, dijay font style. When, mabalin tayo ngay ayamon data, nga parang regular, bold. Example ko magat,
Tipang ko agad aerial ko maya. Aerial. Regular pa lang, regular. Tapos, duplicate ko lang ito. Kapag didiferensyaan tayo. Tapos, click ko na ito eh. Tapos, ipan ko T, italic. The alignments tayo, kakastoy. Right? Left, right, center, tapos, right. Ulit, agarami dakman sa baling example ulit. Diba, nalpacity italic. So, di pa mayan tayo. Sa balyan tayo man, dito yan. Di pa may aklag at alt. Drag down. Tamno lang may copy. Tapos bold. Sanukot lang ana. Basta no, ag-design kayo pag ayaman tayo detoy. Di ka kastoy da. Tatan, pag iana tayo detoy. Di usar na, detoy, saan ko man nagaramid kam ti deta ko ma. Di usar na detoy, iso di space between. Di kitay, di spaces ka, di ba madlaw yo? As agad just na, ipakpakas ko, iday-dial ko nga pa right, dumadakkel di spaces na ditoy, ditoy. Toy spaces na. Magets? No, i-dial ko nga ipakas jay, long press no ka. I-dial ko pakas jay, pa left, agbasit, when bumasit ti spaces na jay. When? Tapos, tusar namat detoy na, DJ spaces ti between letters. When? Between, the spaces between letters. Kas ano ko? When? Nagets yo? Ala? Nagsukat kay ti kulay, mabalin nyo dita, mabalin mat ditoy. Mabalin ditoy, mabalin ijay. No, siya na ti paglaklakaan para kanyayo, isunok ti anayo. Usaran nyo. When? Nagets? Tatan, let's go on to shapes. Delete ko dito. Shapes. You can create different shapes. Babalik niya, example ko mat dito eh. Deta. Ti naramid ko nga shape kat square, tatan, ada pa may antay deta. Kasano ba agbalin nga, mabalin nga, agbalin nga kasta dito eh. Agbalin nga circle. So ti pamayan tayo, ada ti makita yo dito nga side. Itoy. Diba? I-control. Mabalin tayo nga i-unlock tayo ditoy. No kayat yung nga may isa lang nga side, i-unlock tayo. May isa lang nga side, i-unlock tayo deta. I-unlock tayo dito yung setting na deta. Tapos i-drag to the right tayo, ada makita yung agbaliw. Ngem no i-click tayo dito yung detoy, uray sa nakadigito yung nga agbaliw. When agbaliw. Makararami tayo sa bali nga shape, ada oblong. O, di ba? No isubli tayo, justo jemet lang. Depende kanya yun kasano pamayan nyo. At titawag na pa ditoy, mabalin ka select dito gamin solid colors detoy. Detoy, solid colors met. Ngayon depende no na stroke na usaro. No kag-stroke ka ba, dito points na, tikadakkel di say stroke na usarem. When nagmanipula ka ti shape, naala,
Naala po. Be careful lang no pa. Mas sigurado dapat ko kay design. Nga usarin nyo, ket mayat-met lang ka design nga. Tayo, kailangan tayo. DJ sketch tayo. When? Naala po, naala. Dapat ti rounded. Basta lang, drag mo lang. Rectangular, drag yun lang po. So, lausar na. Tapos, ellipsis. Circle lang no pa. Yung no kaya't yung perfect circle ko kasa shift mo, tas shift. No, kasa lang. Di ba, sumurot lang ti one side. No, buo nga side, ay buo nga anana isot i-anam, ag-alt ka. Mismo yan, center no, kwati papanan na. Di ba? Suno kwa, tapnon perfect design, shape no makaramit ko. Oh. Next, polygon. The polygon is a design rectangle. Kada ay polygon. Di kita anamin ng octagon, kasjay. Di kita agon-agon. Tapos, di ba, tinadlaw yung 5 side. Kasi tiinpan ko lang ijay, 5 side. Before kayo agusar before kayo agi-apply ijay, before kayo agi-apply, ti may isa nga shape, siguraduhin nyo nga naka-settings pa lang suna. Iset yung pala toy, iset yung pala, example ko market 8 nga side. 8 nga side ko madejay. I-enter, i-anam pa lang, samon to i-execute ditoy. Nagets? Kasjay apo. Kasi no pa. Naala? O, no line tool, kastoy. Line lang. Ben, kas lang line, lang. Mabalin nyo digitoy nga shapes nga na ubrayo, mabalin nyo nga ikatenti fill na. O dayan di setting na. Numat sa bali nga shape, medyo numasadot kay agaramit ti shape when adati makuna nga custom shape. Itoy, mabalin kayo makakita ti sa bali nga design ti custom shape. Ay ti shapes. Example ko digitan O example ko ti address ay or tigas lang ko detoy mail or email data kita ti mabalin yung arami DJ custom shape mabalin kay agsarak kasi customized ay nalpas nga aramid nga shapes digitan kasi mabalin dakkel matulong na no ag-design kay detoy. Ito yung agalala dito yung icons. Mostly ada dito yung built-in dito yung customized shape dito. Ayan yo. Yan ta laptop yo. Yan ta Photoshop. Ben, suno kwa. Tatan ag demo na no kasanot agarami iti invitation. Ben, karami tayo invitation. Sample ko matipamay ka dito ke wait lang. Open mic pampay lang ma'am, sir. Para if ever maamuakmet lang pa-unmute po, unmute. Or thumbs up na lang. Any questions? Any questions po? Po-open. Mayat met lang, naawatan tayo. Thumbs up na lang po sa chat. Please, kung naintindihan. Naawatan, digiti na ala daw apo nga haan nga nakain nga dagos. Thumbs up na lang po
Sa chat, Awan kanya. signal ma'am. Oh, chat. Naawatan na po. Raysen, any questions? Raysen? Or thumbs up kung naintindihan? Naintindihan, before tayo ag-proceed ti para invitation, tagi-demo na no kasano. Ala? Chat po, chat. Please lang, para wala kung sino po ang may question. Daman lang naawatan apo. Daman lang naawatan tayo. Nada naawatan tayo met lang. Please raise hand po kung naintindihan lahat. Please lang. Please lang po, please lang. May disconnected tayo. Raise hand na lang po. Raise hand, please. Please cooperate. Ala? O, sige, let's proceed to pinagaramit ti invitation. Garamit tayo ti invitation machine. Basit. Kita na kla image. Ito, i-cut out tayo dito. Cut out tayo. Kaya lalisto ko pa may Ket, Dijay, Ditoy, Magic Eraser Tool kasi plain colors net lang. Sample lang ito sa kung to i-cut out papan Dijay. Drag ko, ipang ko dyan, invitation. F5. Cut out ko. Dijay. Inusar ko tayo. Tool. Ay garamit tayo ti sample na design. Edi kuma. So no agresize kay gayam control T control T no kayat yung proportion lat yan ta center ti papanan na control ay alt and shift no kwa shift tas no shift lang one side lang no center shift ken alt ala so ang kumaiso na tagte po dati kuma yung magaramit tayo ti sa baling background na ito sa rin tayo cut shape
shape kuma. Basta. Diba? Wait lang. Ti kayat kokot gradient. So, pili ka dito. Solid color gradient can pattern. Try tayo dito yung pattern. Ay gradient pili. Wait. Pink lata. Basta. Kasi lang ko basta ano pa. Tapos, bitag down na lang sa so, basta. Example, tapos ikantay ti text. Yung, di ba madlaw yun no kwakat hangkay nga agipipan no pat dito yung shape hangkay agipipan ti text tam nun handag halong ag sinurot nga buo. Ag new layer kayo, click nyo di jay, akin nga to, new layer, tapos text. Isang kuma dito eh. Sample de design latan. Sobra ito. Wow. Vogue magazine pa makusaran o kusaran tayo. Ay paramitan tayo. Basta. And yung may ayaman tayo dito eh. Since di kaya tayo nga design kaya't medyo bold no kusaran tayo. And mabalin tayo design na yun detoy ikanday ti stroke. The effect na nung ka DJ FX dito. Mabalin nyo i-drag ay mabalin nyo nga click dito tapos example ko matikak ko makat stroke ako may sunat ti DJ nga kulay dito kayat ko tapos shape size 5 kuma yung kikayat ko ti kulay na kakulay design dito yung background mabaling nga kasta mabaling met depende kanyam no kasanod pamayam mabaling mo i-duplicate dito yung kayat mo nga sa balyan sa mga design lang ko orange mo medyo mabalin nga kasjay no kwa tapos no dat kayat mo the effect na nga kasta ni isang kasta di kita nga effect no agi agusar kiti effect nga sa bali man yung same nga design element dapat ag duplicate kayo dito ipapakat tay kung kunak nga repetition kung kunak kini nga repetition di basic 10 basic principles sa designing ala mabali mo nga designan pa data saan kumapay kat ikaman ti stroke na dito kung mga ay border na nga white kuma mabali mo ikatin data tapos ti anam kat white when babalin nyo mat nga ibaba di opacity na dito eh so kumadeta opacity baba di transparency kami no po basta kita yo kas lang Vogue tapos babalin tayo pa agusar ti sa bali nga
Depende to di diskarte yo. Iusa rin tayo kay Cassandra Umanaga na ito. Ayan. Pabalinde pagayayaman ti font na dito eh. Wait. Cassandra. Since ti anak dito, iti medyo na arte. Dapat. Lang ko cursive. Cursive no po. Isang umaleta. Mabalik ko padakkilen. When kaslang kasta. Mabalik kay agnayon pa iti background. No kaya ti kumakat ikan yung pa iti background na ag-download tayo pa yung agkita na ti mabalik ka background. Ito'y eto'y mag-drag and drop kayo mabalit. Ito ko mati background tayo ya. Magbalit tayo nga background. Kasta. Mabalit nga kasta. Nakla dyan background. Kasta kumaya. Tapos mabalin tayo nga yung opacity dito eh. Ala? Depende nito di diskarte yo. Nakapsot boses ko. Sano kwawen? Maala? Please respond focus para ano. Yan. Mabaling nga kasi no kapay pamayan tayo. Wa? Isang umadi tayo bababampay deta. Mabalin nga deto mabalin mo pag sino ka tayo i-full mo deta, mabalin mo what deto nga i-adjust the shape, the opacity na. Depende yung design na kayat mo. When example lang neta Cassandra, and be aware of the color combination since medyo ti anana detoy babalintay nga i-white, babalintay i-white detoy, babalintay i-white color tapnon adamat lang timapuna nga contrast na when mabalintay pa effect kan deta ikantay ti drop shadow. So to sarang na ti effects dito opacity tapos spread pag-aayaman nyo lang dito start. Dito no kadetay ang gulo na design shadow nga i-apply mo di effect when ala tapos sample ko makati at 18 mo na nakuha. Since ana-ana nga ito unay design left align sta lang mabaling nga kasta tigamin design elements kami kat di ito shapes tapos dito pictures